Hello, Jejemon. Ano ba si Kuya Butch? Yan pa lang nainom namin. 4 lang. Apat lang ka. 4 na ulit. Oo. Yan po ito po yung mantic icing. Saka yun po si flower icing. Saka to si regular icing. Wala ka. Si Kuya Butch. Ano mo? See you on Facebook. Huwag naman video. Sige. Ito ano, pwede pa. Wholesome yun. Wholesome concept. Oy, alam mo, packing tape kasi yung taong yun eh. Packing tape. Bye-bye. Magsasat mo na kami. Hi Angel. Hi Nanesto. Hi Cesar. Hi Uli. Okay ninayo. Okay ninayo amin. Bye-bye. Okay na mo. Okay na mo. Okay na mi. Bye-bye.